ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے سندھ حکومت کے حوالے سے، جس نے کے ایم سی کے عارضی ملازمین سے 2 وقت کے کھانے کا بھی ایک حق چھین لیا ہے. 8 مئی کو عارضی ملازمین فارغ ہو جائیں گے. میئر کراچی کی یقین دہانی بھی کسی کام نہیں آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری خبر ہے اور بری خبر ہوگی تو یقیناً بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ہوگی، اس لیے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں 8 مئی کے بعد ایک بحران پیدا ہوگا، اور اس کو ہم بار بار بتاتے چلے آ رہے تھے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں کانٹریکٹ ملازمین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور وہ کانٹریکٹ بحال ہونے کا نام نہیں لے رہے. اور بحالی ضروری نہیں ہے، ان کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنا ضروری ہے. میری جنگ تو یہی ہے کہ ان کو مستقل ہونا چاہیے، کانٹریکٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میئر کراچی اور وسیم اختر صاحب اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب، جن کا میں بار بار کہتا ہوں دونوں بھائی ہیں اور یہ کمبھ کے میلے میں گم ہو گئے تھے، اور یہ نکلیں گے الیکشن کے بعد کہ ہم دونوں بھائی بھائی ہیں. میئر کراچی کی بدقسمتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا جی بہت اچھے ہیں، دیتے کچھ نہیں ہے، ان کو مار دیتے ہیں، ان کی کونسل کا احترام نہیں کرتے. جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جو کونسل ہے اس پہ وہ بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے سندھ حکومت والے. اچھا جی گورنر سندھ بہت اچھے ہیں، ووٹ بھی دے دیے، سینٹ میں بھی دے دیے، ابھی بھی دے دیے، کیا کیا کچھ کیا. 25 ارب روپے آ کے نہیں دے رہے، 1 لاکھ روپے کا کھانا بھی گورنر صاحب کھا گئے، لیکن پیسے 25 ارب بھی نہیں آئے. پھر بھی وسیم اختر صاحب پھر کبھی چیخنے لگتے ہیں، کبھی پیار سے ہوتے ہیں. لیکن سفر کر رہے ہیں کراچی والے تو اپنی جگہ کر رہے ہیں. کراچی والے کو تو آج مسئلہ ہی نہیں ہے نا میرا. تم لوگ مرتے رہو. آج 44 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، کوئی پانی کو واٹر بورڈ کو دامن اٹھا کے دعائیں دے رہا تھا. ان کی بلائیں لینے کو تیار تھا. وہ رینجرز ہلکا ہاتھ رکھے تو یہ بلائیں لے لیتے. اچھا دوسرے یہ کے الیکٹرک، اس کو بھی دامن اٹھا کے اتنی دعائیں دے رہے تھے، اتنی دعائیں دے رہے تھے کراچی والے آج کہ رہے نام اللہ کا. لیکن پھر کہہ رہا ہوں رینجرز اگر ہلکا ہاتھ رکھے تو وہ بھی کراچی والے ان کی بھی بلائیں لے لیں. لیکن بس وہ رینجرز بیچ میں آ جاتی ہے. خیر، اب بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ہمارے کانٹریکٹ ملازمین جو ہے وہ فارغ ہوتے جا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ تبدیل ہو گیا ہے بھوک پر. ننگا پن، کپڑے بھی چھین لیے، روٹی گیا، کپڑا بھی گیا، تو بھوک، کفن، مکان کی جگہ قبر. تو 3 چیزیں بن رہی ہیں. یہ میں بولتا آ رہا تھا، آج ثابت کر دوں گا. کانٹریکٹ ملازمین جن کے کانٹریکٹ رینیول نہیں ہوئے وہ بھوک کا شکار ہو گئے، مر رہے ہیں، کفن ان کو مل رہا ہے، قبر ان کے نصیب میں. تو یہ منشور پورا ہوتا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. چلو کوئی بات نہیں کرو. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے کانٹریکٹ ملازمین کی جب بات آتی ہے، میئر صاحب ٹوپی پہنا دیتے ہیں کہ صاحب میں نے تو سب کچھ دے دی ہے لیکن سندھ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے. میں تو چاہتا ہوں کل ہو جائے، کل ہو جائے. لیکن میرا بھائی یہ جا کے آپ کو بات کرنی پڑے گی، اور بات میں یہ بولنا پڑے گا کہ صاحب اگر کانٹریکٹ ملازمین جاتے ہیں تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ایم اے بی اے پاس، بی ایڈ، یہ جو لوگ ہیں وہ 1 گریڈ 5 گریڈ والوں کا کام کر رہے ہیں. 1 2 2 3 3 3 گریڈ 4 گریڈ میں ہے. کوئی 17 16 17 والا نہیں ہے ہمارے پاس کانٹریکٹ پہ. یہ چھوٹے چھوٹے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کراچی کے پڑھے لکھے لوگ، وہ کانٹریکٹ پہ کوئی 15,000 روپے پہ کمپیوٹر آپریٹر کا کام کرا، پڑھے لکھے لوگ. ایسے میں 17 18 لوگوں کو تو ویسی فنگر ٹپ پہ بتا دوں گا جو ڈسٹرکٹ کے سطح پہ بھی کام کر رہے ہیں. ایسے لوگ مر رہے ہیں. لیکن یہ تو کراچی ہے نا، بین الاقوامی شہر ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے، سیاسی جنگ ہے، تو سفر کراچی والے کر رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کر رہے ہیں. تو کانٹریکٹ ملازمین نکلتے جا رہے ہیں. کانٹریکٹ میئر صاحب کہتے ہیں جی میں نے فائل بھیجی ہوئی ہے، وہاں سے آئے گی تو ہوگا. وہ کہتے ہیں جی آپ جعلی طریقے سے کر رہے ہو، اشتہار نہیں دیتے، یہ نہیں دیتے، فلاں نہیں دیتے.
अरे भाई, जब कौंसल इनकी मौजूद है और वो मंजूरी दे देती है, उसके बाद आपका इखलाकी फर्ज है वजारत बल्दियात का, वो समरी बना के चीफ सेक्रेटरी को, इधर सिम को, सीएम को भेजे, वो अप्रूव करे, चूल्हे जलाए। वो बिलावल भुट्टो जरदारी, चाहे वो लियाकताबाद टंकी के राउंड के अंदर शोर कर रहे हों कि हम अब लोगों को देंगे, सहूलत देंगे, सांगड़ में कर रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हो कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे, सिंध हुकूमत उसको आके कैप्चर कर लेती, हम कुछ भी नहीं देंगे। तो कौंसल का तो एहतराम करो ना यार। जब कौंसल अप्रूव कर देती है, वो वहां करारदाद जाती है, तो आप उसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं करो, इनको मुस्तकिल करो। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन तोते की तरह चीखते रहते हैं, पागलों की तरह। राहदारी में आके बैठ जाते हैं मेयर कराची के उसके अंदर और कहते हैं कि जी क्या हुआ, हमारा क्या हुआ। वो आके टोपी पहना के चले जाते हैं मेयर कराची। हम भी बोलते हैं शाबाश यार, सही बोल रहा, सही बोल रहा, लेकिन इतना बड़े सियासतदान है, कितनी मासूमियत से बोलते हैं। हम जैसा आदमी भी घूम जाता, नहीं मेयर सही है यार। मेयर साहब तुम सही होते तो तुम जाके वो फाइल कराने के लिए भागते ना पीछे। गर्मी ज्यादा है, तुम भी ठंडी मशीन में बैठे रहते हो। अच्छा, उनका तो काम ही ठंडी मशीन में, आजकल तो वो दाएं बाएं ठंडी मशीन में कहीं और बैठ रहे हैं। जब से नैब ने सीढ़ियां बनाई है ना, तो वो तो परेशान है। पासपोर्ट भी गया, मोबाइल फोन भी गया उनका। वो तो धमकी भी दे रहे, मैं कल से काम नहीं करूंगा। फिर जाम खान शोरो या वजीराल साहब कहते बैठो बैठो बैठो, करो करो, कुछ नहीं होगा। तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, आप ये फोल्डेज दिखाना एडिटर साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन बैठे हुए राहदारी में, मेयर साहब चूरन बेच रहे हैं। और बल्कि आप ऐसा करो, ये तकरीबन 2-2.5 मिनट के जो शॉर्ट के साथ है ना, ये खोल दो रनिंग मैटर में सुना दो। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन से ये क्या बात कर रहे थे, तो मैं वहां खड़ा था, तो इनके शोल्डर के पास यहाँ खड़ा था, तो पीछे से बना रहा था अपने मोबाइल से कि यार ये सेव करो, कभी काम आएगी, और आज ये काम आ गई मूवी। तो एडिटर साहब छोड़ दो, ये 2-2.5 मिनट 3 मिनट का है ना, ये पूरा टोटा छोड़ दो। मेयर साहब क्या समझा रहे हैं, सामने वाले क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो शोर करने आए थे, पूरा सुना दो। तुम लोगों के खिलाफ नहीं हूं, मगर ऐसे रूल्स में और केएमसी का जो हाल है उसमें फंसा हुआ हूं। मैं तो चाह रहा हूं कल तुम्हारा रिन्यू हो जाए और तनख्वाहें शुरू हो जाए। मैं रास्ते निकाल रहा हूं। मैंने समरी बना के सीएम को भेजी। मैंने सीएम से पहले मीटिंग की, ठीक है, सेक्रेटरी से मीटिंग की। सेक्रेटरी ने अप्रूवल दिया है कि इस तरह से तुम नोट बना के भेजो, हम अप्रूव कराते हैं। इश्तिहार आ गया है, तुम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ना? बिल्कुल सर। इसका सिर्फ तरीकेकार ये बचता है कि उन इश्तिहार पे मैं तुम लोगों को प्रेफर करूंगा, तुम लोगों को लूंगा कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाए, ताकि इस कॉन्ट्रैक्ट से जान छूटे। ठीक है, ये मेरी सोच है, उस पर नोट बना के भेज दिया है। रोज पीछे लगा रहता हूं कि उसका अप्रूवल आ जाए। उम्मीद बहुत है कि अप्रूवल आ जाएगा। जिस तरह ही अप्रूवल आया, जो इश्तिहार दिया हुआ है, मैं इंटरव्यू करके सबको ऑन कर दूंगा। ये प्लानिंग है, ठीक है। इससे पहले 1 हफ्ते पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से मेरी मीटिंग हुई थी। मैंने कहा कि तुम्हारी जो सैलरी रुकी हुई है, उसको कुछ करने के लिए कोई तरीका मुझे बता दो। क्योंकि देखो, मैं बगैर फाइनेंस डिपार्टमेंट के मशवरे के, अपने केएमसी के जो डिपार्टमेंट के मशवरों के आगे नहीं बढ़ सकता। मैं सैलरी दे दूं, बाद में मुझ पर ऑडिट वाला मामला आ जाए, मुझ पर प्रॉब्लम आ जाए कि ये कैसे दे दी बगैर रूल्स से। वो तरीका नहीं है। मैं रूल्स में रख के चीजें करना चाह रहा हूं। उसमें देर लग रही है, मुझे पता है तुम लोग प्रॉब्लम है, मगर एक पक्की बात हो जाए, वो ज्यादा बेहतर होगी, ताकि मैं यहाँ हूं या नहीं हूं, तुम लोग चलते रहो। मैं तो 2 साल में चला जाऊंगा, मगर तुम्हारा काम पक्का कर जाऊंगा कि तुम्हें कोई हटा नहीं देगा। जी, ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम चीख रहे थे और मेयर कराची वसीम अख्तर उनको टोपी पहना रहे थे। सुन लिया आपने? कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन इसलिए चीख रहे हैं कि आने वाले 8 मई के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होंगे, तो ये रोटी और कपड़ा मकान, यानी कि भूख, कफन और कब्र, इनके लिए 8 मई के बाद तैयार है। मरेंगे ये। एक एक के पीछे 2 बच्चे भी है, मियां बीवी है, कोई माँ बाप को भी पाल रहा है। ये मरेंगे, और मरना चाहिए। कराची वालों, तुम्हारे नसीब में ही मरना है। गवर्नमेंट की सतह पे 3.5 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ कर दिया है। तुम मर भी जाओगे तो ना इंसानी हुकूक के इदारे चीखेंगे, ना कोई चीखेगा, पता ही भी नहीं चलेगा। कब्रिस्तान भी नहीं हो तो तुम ग्राउंड प्लस 4, 4, 5 चलेगा। कोई इदारा भी शोर नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं बोलेगा, इसलिए कि भाई 1.5 करोड़ की आबादी है ना।
ये फोकट में मर गए तो मर गए, किसी का बाप मर जाए, किसी की माँ मर जाए, किसी की बहन मर जाए, किसी की बेटी मर जाए, किसी का बच्चा मर जाए, या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम खुद मर जाए, मर जाओ। तुम लोग को वीआईपी लोग को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन, तुम्हारे माँ बाप को इतने इज्जतदार हैं। इज्जतदार वो है जिसके पास माल है खाचों का। 15,000 वाला इज्जतदार कभी नहीं होता। फायरमैनों की बीवियां बहनें इज्जतदार नहीं होती, याद रखना। ये सड़क पे बैठने वाली, फुटपाथ पे बैठने वाली औरतें इज्जतदार नहीं होती। जो पेट के खातिर, अपनी औलाद के खातिर सड़कों पे आती है ना, ये इज्जतदार नहीं। इज्जतदार वो है जो खाचे वाला माल पैदागिरी करके कमाते हैं, नेब से भी डर रहे होते हैं, हु नेब आ रही है, लेकिन फिर भी नहीं डरते, फिर भी माल पैदा कर रहे होते। ये काबिल एहतराम लोग हैं। 8 मई को रिन्यूअल खत्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का। जो हैं, जो निकल गए वो तो दर बदर की ठोकरें खा ही रहे हैं ना। उनके मुकद्दर में लिखा हुआ है कि कराची वाले हो तुम लोग। अच्छा, इसमें सारी कौमियत के लोग हैं, लिसानियत के लोग हैं, मज़ाहिब के भी लोग हैं, लेकिन कल्चर हमारा ऐसा है। हाँ, इसके बाद 8 मई को ये होगा, आपके 10 बाउजर वाले हैं वो रिटायर हो जाएंगे। चाचा तुम चलाओगे, तुम्हारे दाएं बाएं एटीएम मशीन है जिन्होंने बेड़ा गर्क किया है, केएमसी का जुलूस निकाला है, देव मार 4.5 किया है, नैब से डर भी रहे हैं लेकिन फिर भी काम दिखा रहे हैं, वो चलाएंगे बाउजर। वो इतना माल तुम लोगों ने कमाया है यार, अल्लाह रहे नाम। और जब मौका था उस वक्त कुछ नहीं कराया। खैर, ये जा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर आपके जाएंगे, फलां साहब जाएंगे, फलां साहब जाएंगे, और केएमसी में काम करने वाले नहीं होंगे। बड़ा बहरान पैदा होने वाला है। पढ़े लिखे लोग फिर क्या करेंगे? डकैती मारेंगे। मारने दो, पुलिस का तो काम ही नहीं है, रेंजर्स की सर पे टोपी पड़ेगी। मानते नहीं हो रेंजर्स को, उसकी कारकर्दगी को भी नहीं मानते, ईमान भी नहीं लाते कि उसने काम किया है। हमने अमन कायम कर